देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु प्राञ्जलि प्रवाद महोदय शिवतालुं भरतनाट्यम् इति कलाक्षेत्रस्य शुभारम्भं संवत्सरे 2018 वर्षे अकरोत्। क्रमेण अस्याः कलायाः विकासः अभवत्। तस्य वयः प्रायः 7 वर्षाणि जातानि। गुरु प्राञ्जलि पवार महोदया भरतनाट्यं नृत्यस्य शिक्षणं गुरु सुचेता जोशी, स्मिता महाजन इत्यादिभ्यः गुरुभ्यः प्राप्तवती। तथा च पुणे विद्यापीठात् तया शास्त्रीय नृत्यस्नातक इति उपाधि प्राप्ता। अधुना अभिनय शास्त्रे अपि कार्यरता अस्ति। शिवतालं भरतनाट्यं सत्यस्य माध्यमेन सा नवीनां पीढीं प्रेरयति। यथा ते भारतीय संस्कृते वारसं रक्षितुं तस्य प्रचारं कृत्वा च समर्था भवन्ति। एषा एव तस्य मुख्येच्छा अस्ति। इदानीं वयं स्वकीयस्य कार्यक्रमस्य आरम्भं कुर्मः। ओम नृसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो सिंहः प्रचोदयात्। अद्य नृसिंह जयंती अस्ति। अस्माकं कक्षायाः प्रथम विद्यार्थिनी सृष्टि भोसले स्वयमेव रचयिता नृत्यरचना नृत्यप्रदर्शनं करिष्यन्ति। ओम नमो नारसिंहाय। ओम नमो नारसिंहाय। सिंहाय तद्धिमि ततां तां धिमि 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 तकिट धिमि तधीं धीं धण्ड 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 तकिट धिमि ततां तां धिमि 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 तकिट धिमि तधीं धीं धण्ड 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 तकिट तद्धरि तद्धण्ड तज्जुण्णु तद्धिमि धण्ड धण्ड जुण्णु धिमि धिमि तकिट धीं धीं तद्धरि तद्धण्ड तज्जुण्णु तद्धिमि धण्ड धण्ड जुण्णु धिमि धिमि तकिट धीं धीं। ओम नारसिंहाय उग्रसिंहाय दम्भोलि तीक्ष्णनख दिव्यसिंहाय उग्राय वीराय वज्रदंष्ट्राय ज्वालामालिने ज्वलन्मुखाय। ओम नारसिंहाय उग्रसिंहाय दम्भोलि तीक्ष्णनख दिव्यसिंहाय उग्राय वीराय वज्रदंष्ट्राय ज्वालामालिने ज्वलन्मुखाय। तडिकुढिं ढिं कुकुतडिं ढिं कुतत्त धृगतत् धण्ड झुडु ढिडि कुकुतडिं ढिं तडिकुढिं ढिं कुकुतडिं ढिं कुतत्त धृगतत् धण्ड झुडु ढिडि कुकुतडिं ढिं तद्धित्त धित्तितक धित्तार्यधित्थिं तकधि तधित्तितक तकतार्यधित्थिं तद्धि तधित्तितक धित्तार्यधित्थिं तकधित्तधित्तितक तकतार्यधित्थिं। महादंष्ट्रायुधा महाज्वालाय भैरवाढम्बर विश्वम्भराय घोरविक्रमदैत्यदानवा भञ्जन क्रूर हिरण्यकशिपुध्वंसकाय। महादंष्ट्रायुधा महाज्वालाय भैरवाढम्बरा विश्वम्भराय घोरविक्रमदैत्यदानवा भञ्जन क्रूर हिरण्यकशिपुध्वंसकाय। आनं तनं दरितनं दरितकिटतुं तो धिम्मि धिमि तकिटतुं तुं धतुं तुं आनं तनं दरितनं दरितकिटतुं तो धिम्मि धिमि तकिटतुं तुं धतुं तुं धरि तकिट धण्ड तकिट झुण्णु तकिट धिमि तकिट तद्धिङ्गिणतुं 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 धरि तकिट धण्ड तकिट झुण्णु
ತಕಿಟ ಧಿಮಿ ತಕಿಟ ತದ್ಧಿಂಗಿಣ್ಣ ತುಂ ತದ್ಧಿಂಗಿಣ್ಣ ತುಂ ತದ್ಧಿಂಗಿಣ್ಣ ತುಂ ಅಘೋರಾಯ ವಿಜಯ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಯೋಗ ನೃಸಿಂಹಾಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪಾಲಕ ಶ್ರೀನಾರಸಿಂಹ ವೇದ್ಯಾಯ ವೇದಸೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ अघोराय विजय नारसिंहाय सच्चिदानन्द योगान्द्रसिंहाय प्रह्लाद पालक श्रीनारसिंह वेद्याय वेधसे पुरुषोत्तमाय ಧರ್ಗಡ ತದ್ಧರಿ ಧರ್ಗಡ ತದ್ಧಣ್ಣ ಧರ್ಗಡ ತಜ್ಜೊಣ್ಣು ಧರ್ಗಡ ತದ್ಧಿಮಿ ತರಿತ ಧಣ್ಣ ಜೊಣ್ಣು ಧಿಮಿ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಧಿಮ್ 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 ಧರ್ಗಡ ತದ್ಧರಿ ಧರ್ಗಡ ತದ್ಧಣ್ಣ ಧರ್ಗಡ ತಜ್ಜೊಣ್ಣು ಧರ್ಗಡ ತದ್ಧಿಮಿ ತರಿತ ಧಣ್ಣ ಜೊಣ್ಣು ಧಿಮಿ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಧಿಮ್ 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 ತಾಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಧಿಮ್ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತುಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ನಂ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತದ್ಧಿಂಗಿಣ್ಣ ತುಂ ತದ್ಧಿಂಗಿಣ್ಣ ತುಂ ತದ್ಧಿಂಗಿಣ್ಣ ತುಂ ತಾಂ ಧರಿಗಿಟ ತಗ ಧೀಂ ಧರಿಗಿಟ ತಗ ತುಂ ಧರಿಗಿಟ ತಗ ನಂ ಧರಿಗಿಟ ತಗ ತದ್ಧಿಂಗಿಣ್ಣ ತುಂ ತದ್ಧಿಂಗಿಣ್ಣ ತುಂ ತದ್ಧಿಂಗಿಣ್ಣ ತುಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ಭಕ್ತ ಪರಿಪಾಲಕ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ ಶಾಂತರೂಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ಭಕ್ತ ಪರಿಪಾಲಕ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ ಶಾಂತರೂಪ लक्ष्मी नृसिंह भक्त परिपालक शरणागत वत्सल शान्तरूप लक्ष्मी नृसिंह भक्त परिपालक शरणागत वत्सल शान्तरूप नारसिंह